तो हे गाइस तो आमर यहाँ आउ गोटे न्यू ब्लॉग जाऊँगी तो ये आरंभ हम पिला भी आसी ना आम जस्ट 4 जन अच्छु कौन कौ शिबू भाई देखिए बाबुली पुओ या बापा बरा बिक्री करे ये परम परम गांडी मरा आ परम अच्छा भाई गरम ना गया बापा तकारी बिके शिबू कौन आज कौन माने कौ टाइप आज कौन हम कह खाली तो सोदा आज कई पिला आसी ना आज पूरा रोड पूरा फांका ए टाइम केतरा देखिलु टाइम केतरा 4:23 तो पिला आसी जावा कथा पिला के आसी ना आम पिला आउछंदी ताकू तो आज न्यू ब्लॉगर देखुते ये तो हापानी आ ये तो आमर 2 जन न्यू ब्लॉगर न्यू पिला शिबू तो मांडू आज आसीनी तो कहीं आईजु हाँ फुली देखा फुली कौट देखो कौट फुलीटा देखा देख कौट फुली कौ जगार फुलीटा देख फुली कौट देख भाषा शुणा तो भल लगुच देखे कौन असुविधा अच्छी तो कौट फुली देखौन माने फुली माने किए कौन घसी देछि ना कौन अच्छा ए हापानी क्या तलू पेली देबा बाबुली पुओ मोबाइल तो 9-1 क्लब खेल हो दिन को 1000-2000 इनकम करने चाहूँ ये जो स्टाइलिश गुडू ता आईडी की जाओ लिंक दिखाई लिंक नहीं डाउनलोड कर खेल किसी नहीं 100 इनकम 100 इनकम है जिते खेल जिते खेल हारी गले पोलो तले बेसी किसी ना ये ठिया हम ये डेब कम पाई मरिया चाहूना मत डाक मुझे ये 200 नब कलर बस सी तो कौन कि गेम खेलुँ सी टोटाली पागला हो गल से भाई ना जीतुंट किसी जना पड़े गेम देखी दियो तो 9-1 क्लब कलर ट्रेडिंग गोटे प्रमोशन मात्र पैसा कत प्रमोशन आज ये पिला आसी ना ना उठला मु किछि नहीं आइसक्रीम फांका किछि नहीं एटा की आइसक्रीम एटा कोन ना हांडी हांडी किछि आइसक्रीम दुकान नहीं तो भाई जा खाई देला मत से खरीद तो गोटा नहीं तो आइसक्रीम ये नहीं तो देखिया आ कर जा
ଚାମୁଚରେ ହାତରେ କାଟିବୁ। ସେଇଟା ସେଟିଂ ମାନେ ନହେଲେ ସ୍ଲାଇଡ୍ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ଆହୁରି ଭିଡ଼ିଓ। ଏଗୁଡ଼ା ବୋକା ସୁଧା କିଛି ଜାଣିନି ବା ଦେଖେ କଲୁ କଲୁ ଦେଖିବୁ। କହି ବଡ଼ ହଁ ନେଇଯା ଉପରେ ଖୋଲିକି କେତେ ବେ? 100 କେତେ ଟଙ୍କା ମାଗି? 140। 140। କ'ଣ କହୁଛ? 5 ଜଣ ଅଛି ଏଗୁଟା ହେଇଯିବନି? 140 ଟଙ୍କା କହ। ଇଏ ତ ଭାଇ ଦେଖୁଛି ସବୁ ଖାଇବେ ହେଲା ବଡ଼ ରାକ୍ଷସ। ଦେଲେ ପିଚୁ ବି ଗିଳିଯିବ। ପକ୍କା ଗାଣ୍ଡି ଆମେ ସେଠି ଶିବୁର ଆମର ଭିଡ଼ିଓ କରୁଛୁ ତମେ ସବୁଠୁ ମୋ ମୋବାଇଲଟାକୁ ଧରି ତମେ ଆଡ଼େ ପଳେଇ ଯାଇଛ ଆଉ ମୁଁ ଅନେଇଛି ମୋ ମୋବାଇଲ କୁଆଡ଼େ ଗଲା ଆଉ। ହଁ 140 ଟଙ୍କା 140 ଟଙ୍କା ଦୋକାନୀ ନେବ ତୁ ଦେବୁ 150 ଟଙ୍କା ହାତରୁ ପଇଲେ 200 ଟଙ୍କା। ଶିବୁ ଆମର ଆଉ ଗୋଟେ ନଣ୍ଡା ଏଇଠି ଅଛି। ଏଇ ନଣ୍ଡା ଆଉ ନଣ୍ଡା କ'ଣ ପାଇଁ ହେଇଛ ଟିକେ କହିପାରିବ? ଛେଳି ଚୋରି କରିଥିଲା ଧରା ପଡ଼ିଥିଲା। ଛେଳି ଚୋରି କରୁଛୁ ଧରା ପଡ଼ିଛି। ତ ପଛ କିଏ କାଟିଲା? ବାବୁଲି ପୁଅ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚଢିଛି ଗାଣ୍ଡି ମାରି କେମିତି ଖାଇବା ତଳେ ଆଇସ୍ ବରଫ ଲାଗିଛି ବରଫ ଡାକିବୁ ଆସିବୁ ଘର ଆସିବୁ ସେ ମାଇ ସାଇ ତମ ଗଳି କ'ଣ ସେଟା ନା ନା ହାପାଣି ଟା ବରଫ ଖାଇଯାଉଛି। ବରଫ ଏମିତି କର ତରଳି ଯିବ ଯଦି ଆ କାଢି ଖାଇବୁ। ତୋ ପାଟୁ ନାଳ ପଡୁଛି 100% ତା ପାଏ ତା ଭିଡ ନାଳ ପାଟି ନାଳ ନାଳ ବାହାରିବନି ନାଳ ବାହାରିବନି। ତୁ କାହିଁ ସିଆଡ଼େ ସେ ଦୋକାନ ତ ଆଇଲୁ କାହିଁ ସେ ଦୋକାନକୁ ଅନଉଛୁ କହିଲୁ? ତୋ ଖାଣ୍ଡି କାହିଁ ପଡୁଛି ଆଗକୁ ଯାଉନୁ ଆଗକୁ ପିଲା ନାହାନ୍ତି ନା ତୁ ଅନେଇଥିଲୁ ବୋଲି ମୁଁ ତତେ ଦେଖେଇଲି ହେଲା। ସେ ଆଇସ୍କ୍ରିମଟା ଧଇଲେ କ'ଣ ଲାଭ? ସେ ସବୁ ଯାକ ମିଳେଇଯିବ। এইটি রହୁନୁ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଦେଖିଥିବେ ହସଟା ଦେଖେ ପଳେଇଲା ହାପାନି ନଉନୁ ତରକାରୀ ତରକାରୀ ଖା ଏଇ କହିଲୁ ଏଇ କହିଲୁ ହଁ ମରିଗଲା ତୁ ଯେତେବେଳେ ଲାଗୁ ମାନେ କହିଲୁ ସତ ତ ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖୋଲା ହେଇଯାଇଛି ଆଇସ୍କ୍ରିମ ଖାଇ ଚକଲେଟ
ଖୋଲିକି ମୋରି ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା ଲାଷ୍ଟ ଟୋଟାଲ ଦୁଧ ବାଗିଆ ପିଚକାରୀ ଯିବ ଜାଣିଛୁ ଟିଟି ବାଗିଆ କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି। ଏମିତି ଖାଇବୁ ସେମିତି ହେଇଥିଲେ କମ୍ ପଇସା, ଏମିତି ହେଲେ ଅଧିକ ପଇସା ଆମେ ଖାଇପାରିବୁ। ମୁଁ ମାନେ ଘରକୁ ନେଇଛି ମାନେ ହେଇକି ଆସିବନି ଆଉ ଘରକୁ ନେଇଯାବେ ତ ଆଇ ଭାଇ ତ ଆପଣ ସେଠି ଘରେ ଆମେ ତ ଖାଇବେ ଏମିତି ମାରିଦେବା ରାବିଡ଼ି ବସି ତାକୁ ଦିଅ ଯେ ବସି ଖାଇବେ ତାକୁ ପତ୍ର ପକାଅ। ନାଇଁ ଯେ ସରୁ ନା ନା ବୋହିବ ଛୋଡ଼ିଦେ ଚିଡ଼ିଦେ ମାଣ୍ଡ ଟୋଟାଲ ବୋହିଯିବ ଗାଣ୍ଡି ମରଉଛୁ। ଏକ୍ସଟ୍ରା ସ୍ପୁନ୍ ଆଣିବା କଥା ଗ୍ଲାସ ଗୋଟେ ନେଇଥାନ୍ତ ଖାଇଥାନ୍ତ 5ଟା ଗ୍ଲାସ। ଗୋଟେ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ 100 ଜଣ ଖାଇବେ। ହଁ କେଡ ବଡ଼ ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ ହେଲା ଦେଖୁଛୁ ଖାଇପାରିବେନି। ଏ ହାପାନି ଟିକେ ଦିଅ। ହାପାନି ଖାଇ ଲାଜ ଯିବ। ହାପାନି ଲାଜ ବାହାଘରେ ସବୁ ଏଇଭଳିଆ ଯାଏ ନା ତାର ଅଲଗାଟା କ'ଣ ଏ ଫେବର ନୁହେଁ ନା ଆ ମାଇକ୍ରୋ ଫୋନ୍ କଲେ ଫାଲତୁ ଆଉ ଏ ଆକୁ ଦିଅ। ଏ ଚାମଚ ଦିଅ ହାତ ଧୋଇଦେବା। ସିଏ ବି ତ ସବୁ ବୋଇଲା ଏ ମାଣ୍ଡା ସେମିତି ଘନା ଆରେ ଛାଡ଼ନୁ ଛାଡ଼େ ଏଥର ରହିଲା ବାଲା ভালো ভালো হাত খোলা ইয়ে বন্ধ করবে কেক কটা কেক কটা ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ହେଲା ଦେଢ଼ଶହ ଟଙ୍କା ମାଳି ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ଏଇ ଦେଖ ଟିକେ ରଙ୍ଗ ହେଇଗଲା ପକା ହ୍ୟାଲୋ ପିଲା ବି ଦେଖ ଭାଇ ଭାଇ आइसक्रीम खाइयो कितनी गोला नहीं बोल जाएगी आइसक्रीम नहीं बहुत गोटे पिला 3 गोला दे बोल जाए जाओ जाओ ये पहला कहलु कौन देखिलु मोची दे राजा कहीं कहलु आइसक्रीम गोटे आंतु 140 टका आइसक्रीम है सोपाला मो ऊपर बोला मुझे लंडारे पड़ी देवी मैं मत गोड़ेला जो 2 गोड़ा बोला लंडा
ए वीडियो करके हम जाऊ चला এই দিকে আঙুলটা এই দিকে আঙুলটা স্পেশাল দেখে ମୁହଁରେ ବୋଲୁ କିଛି ନାହିଁ ପଇଲୁ 3 ଘଣ୍ଟା ଦେଇ ପଇଲୁ ତାକୁ ତା ମୁହଁରେ ବୋଲି ଏ ମାଗିଆ ମୁତୁଛି ଏଇ ମୁତୁଛି ତାକୁ ଅଧା ମୁତାରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛି ଅଧା ମୁତାରେ ଦୌଡ଼ିକି ପଳେଇଛି तो है गाइस एटी वीडियो एंड होची तो आउ थे न्यू ब्लॉग देखिया तब टे धोई जाई हबू तू जा कलु छाड़ मैंने छकी थिलु बोलू ଭଲ କଲି ତୋର ରାସ୍ତାରେ 100